हेले परिचय देकी किए से विपद पड़ी निजर परिचय देकी किए विपद पड़ी मुझे बुझे दूची जदि नामक नाम न कुहे ताकू उपयुक्त शास्ति दरकार शास्ति दे दबा हां आगे जानी सुनी सिना शास्ति देले हबा न जानी शास्ति देले केमिति हबा आगे काले झियो पिला गुडा को तो डरू छंदी आगे सेथि में मो दबी अछि झियो पिला बोली किमा मणी आसा आसा बसी पड़जो हैं हेले नागा कहिले प्रकृति रे झियो पिला मानी अजणा अचिना लोक को निजर परिचय देबा उचित नाही ना नहीं सेथि पई कहून हैं काहे कि ना तुम मते चिनिनो कि जानिनो के कि तमे ओ सेथि पई नै हेले परिचय देकी किए से विपद पड़ी निजर परिचय दे देकी किए विपद पड़ी मुझे बुझे दूची मा भौणीलो सुण देई मन मा भौणीलो सुण देई मन सहज विश्वास जीव के उजाड़ विश्वास करिले विपदे पड़ी थाए पुराण मथरु कहूअछि एबे महाभारत रु एबे देवी बुझाई महाभारत रु एबे देवी बुझाई बसी शुणुथिबे मोर भौणी भाई बसी शुणुथिबे मोर भौणी भाई गुरु पांडव मिश्र पशा हे खेलिले पशा खेले युधिष्ठिर सर्वस्व हारिले सब किछि हारी से चली गले मन काम्य कवन रे करिथिले बासस्थान दिनकर कथा हे सुण मन देई दिनकर कथा हे सुण मन देई पंचु पांडवे अरण्य को तही शिकार निमंते से जाई अछंती एमंत समय हे जहा घटिछि এই সময়ের দেখো জয়দ্রথ বীর এই সময়ের দেখো জয়দ্রথ বীর রথ পরে চলি যাউথিলা স্বয়ंवर द्रौपदी रूपको से नेत्रे देखिला रथरु तलकू हे ओह्लाई आसिला निजर मंत्री को सही पठाइला घरे बुझुना शिवा पाई समस्त खबर जयद्रथ आज्ञा पाई मंत्री चली गला द्रौपदी पाशरे प्रवेश होइला द्रौपदी पाशरे प्रवेश होइला आज्ञा आपण माने जानिछंती महाभारत रो कथा जेते बेले कौरव एवं पांडव माने पोशाक खेल खेलिले सेई पोशाक खेल रे गोटे शर्त थिला ना जे पोशाक खेल रे हारिबो से आज्ञा 13 वर्ष वन को जीव 12 वर्ष वनवास रहबो गोटे वर्ष अज्ञात वनवास नहीं एई नियम थिला सेई खेल रे युधिष्ठिर महाराज सब किछि हारि देकी आज्ञा हेलो आज्ञा वनस्थ को जाइछंती सेई वनस्थ रे काम्यक बोली गोटे वन थिला काम्यक वन रे वास करिछंती दिनकर कथा कोन होईछि अंकर अर्जुनकर चारि भाई आज्ञा शिकार निमंते वनस्थ भीतर को जाइछंती द्रौपदी कुटीर रे एकुटिया अछि एई समय रे जयद्रथ कोन करिछि रथ ऊपर बसी आज्ञा स्वयंवर सकाशे जाउथिला देखिदेला द्रौपदी कुटीर एकुटिया अछि जेमिति नजर पड़ी द्रौपदी ऊपर रथटा तल को ओह्लैला मंत्री कहला रे मंत्री तू जी जाई बुझिबू एते बड़ ए निर्धन वनस्तर एकाकिनी गोटे सुंदरी स्त्री यार ना कौन आर घर कौटी ये कहीं वनस्थ भितर रही आगे जिते जयद्रथ मंत्री जाई बुझी से द्रौपदी निजर परिचय दे कही मोर ना है द्रौपदी मोर स्वामी हेले पंचु पांडव वर्तमान मोर स्वामी माने शिकार को जाते बड़े कथाटा जयद्रथ मंत्री आज्ञा जयद्रथ को कही से समय जयद्रथ कौन कला आज्ञा द्रौपदी को रथ में बसैकी धरिकी पलि जाइथिला बुझले कि नहीं द्रौपदी को रथ में बसैकी धरिकी जाइथिला के तमर जुई आज्ञा आंकर जुई ना
ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ଜୁଇଁ ଆଉ ଜୟଦ୍ରଥ ଜୁଇଁ ହବନି କି ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଆଙ୍କର ଲାଜ କରୁଛି। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜୁଇଁ ହବ ଆଙ୍କର ଜୁଇଁ ହବନି କି ତମେ ତାଙ୍କର ଦାଦାର ପୁଅ ତମକୁ ଜୁଇଁ ହବନି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବଣରୁ ଫେରିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁଟୀରରେ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ଧୌମ୍ୟ ପୁରୋହିତଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ପବନ ପୁତ୍ର ଭୀମ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଇ ସେ ଜୟଦ୍ରଥ ରଥ ଉପରେ ଚଢି ଜୟଦ୍ରଥର ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡି ମାରି ଦଉଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଭୀମ ତମେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରୁନ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରିଦବ ଆମର ଭଉଣୀ ରାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ପାଇବ କାହିଁକି ସେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ଦେବତା ସେ ନିଜର ପରରେ କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି। ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ମୋର ଭଉଣୀ ଟୁଇକି ବୋଲି ପଚାରୁଥିଲେ ଦେଖୁନ ଧର୍ମ ଦେବତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରୁନ କାହିଁକି ଜୟଦ୍ରଥ ମରିଗଲେ ଆମର ଭଉଣୀ ଦୁଶୀଳା ଦାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କର ୟାର ଚୁଟି କାଟିକି ଛାଡିଦିଅ ଲଣ୍ଡା କରିକି ଛାଡିଦିଅ ଜୟଦ୍ରଥକୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ କରିଥିଲେ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ଲଣ୍ଡା କରିକି ଛାଡିଥିଲେ। ଅପମାନ ପାଇ ଜୟଦ୍ରଥ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ବର ମାଗିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏମିତି ବର ଦିଅ ଯେମିତି କି ମୁଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ମାରିବି ଆଙ୍କର 5 ଭାଇ କି ମୁଁ ମାରିବି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ତ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାପାରେ ଜୟଦ୍ରଥ ତୁ ଯୋଉ ବର ମାଗୁଛୁ ତୁ ଜଣକୁ ଛାଡିକି ଆଉ 4 ଜଣକୁ ମାରିପାରିବୁ। ସେଇଟା କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିପାରିବୁନି କାହିଁକି ନା ଚା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଇଛି ତୁ ପୁଣି ମତେ ବର ମାଗୁଛୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଜୟଦ୍ରଥ ବର ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କ 4 ଭାଇ କି ମାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିଦେଲେ ସପ୍ତରଥୀ ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଦ୍ରଥକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲେ ଏଣୁକରି ତମେ ଭୟ କରୁଛ କି ମା କାଳେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଏ ନେଇଛି ବୋଲି ହଉଛ ନା କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ। ତମେ ଆଗ ପାଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳ ନାହିଁ ଲୋ କି ଚୁଟି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଦୁଆରୀ ବୁଝିଲ ଏରେ ନା ଆଜ୍ଞା କହିଦିଅ ମା ପ୍ରତିହାଡ଼ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର କି ନାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯାଇ ବସଙ୍କୁ କହିଦିଅ କହିଦେବି ଆଉ ବେଶୀ ଗେଲା ଦୁଲାରେ ପଚାରିଲେ କହିବିନି ଆଉ ଆବା ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତମର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲ ଝିଅ ବାୟକୁ ଡାକି ସେ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣକୁ ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଡାକିବା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର କହିଦେବ ସତେକି ବାୟକୁ ଡାକିବା ହଉ ଟିକେ ସଳିକି ଦବ ହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ତାର ମଦ ବି